pangato. Puro agpapababa. Ay, kasi di dadyo, hindi so nga one way lang ko na. So, tama din. So, di ko na... Di daluyon ajay ang ayos. Wave naman yon. Pag kukunin mo yung paset na tinanong, wave mo ajay. So, di ko na... Kumbaga, bata nga, pero nag-iisip din. So, di ko na interesado da. Kaya lang, adi lang anos nga talaga. Kaya iso di ko na nga iti dayto nga sursuro. Adadag iti ubing idi, di promise lang nga handa pa nag-enter iti grade 1, grade 2, pero nakapasada, kabsat. Napanmat iti ALS nga kunada, nag-take dati ALS, damot nakapasada mo, kabsat. So, bakit ganon? Kasi ang talino ng isang tao, adi talino tayo, sabi nga ng kapatid natin kanina, bright tayo. Kat di ka bright tayo, na idumduma, kabsata, mismo nga, iti nangidawat, iti talino tayo, kat ni Ama Adan, iti nangimbindisyon, iti talino tayo, kakabsat, iso ni Ama Adan. Tata, iji pagadalan, adila ang libro ti susurutin da, ngam da di the way, kakabsat nga, di kumbaga, awan iji libro, handan nga maawatan, so da di ngay nga, iti sirip, knowledge kan wisdom nagduma kakabsat aji knowledge no ti knowledge mo kakabsat ket aji ngay engineer ka lang engineer laeng hammo kaya da aji ngay aji engineer ket siguro kanya han nakaya nga pagkakadwaan iti bayog kas kadabaro di engineer si tayo nga dagiti kuan gapo karo ti sirip tayo ammo tayo ada kaditi engineer kakabsat nga mapanagparparot ti panaw nga pagsusurutan na dagiti banban kas kadakwan. Puro dagiti ngay bakal, computer na amin, di ba? Iso di jay. Kasi tayo mabalin nga no awan galba, mabalin di panaw, mabalin di black canvas, di ba? So, ada di ko nagarodan nga nagdumaan iti knowledge, di knowledge, inadalda. Ngam no handan nga inadal handa mun. Kapsat, jay wisdom, kud, sirib dajay, kapsat. Sirib nga, nagapo iti Diyos. Jay knowledge ajay nga nagapo iti libro. Pagadalan, kapsat. Una, na may medyo wisdom. Ta siyempre kastoy pa kakapsat. Iti knowledge dagiti tao nga napintas na ti teknolohiya. Ti knowledge kakapsat nagaramid dati lugan na gasolinaam, pandarem, makadanon ka di papanam. Idi awang pay ti knowledge kakapsat knowledge di ba baga awang pay ti adal knowledge ket panunutan dalaan adadje dan east, adadje dan west, adadje dan south. Anya dajay sirib ajay kakabsa. So ngarud nga nagkadwa dijay sirib ken pan nakabalin. Ide. Ngem tatta kaslaawan ni knowledge sawan kadwana. Dajay knowledge da kadwana di knowledge. Knowledge ken gastos. Knowledge ken gastos tano ada ti knowledge mo ada inadal mo, no awan kwarta, mahamong may kurida di knowledge mo. Sila di ko na karog agaramit tilugan, kakabsat. O uray amom, babasang da di libro, kastoy maawatang di libro, no awan mo paggatang mo, da di materyales, hammo nga, mapagbaling nga lugan, da di ibagbaga di libro. Tatamo di wisdom, padas-padasin na lang, ne, mabalim mga agtaray, di baik nga awan ti kadina na, idurturon. When no di pababa. O di ba? Pwede naman. Parang ganun ba? Nga medyo karon pasit na kini Ama Adan, wisdom ang mayroon noon. So di ko na dawatan da nga mapanda di amyanan, mapanda di abagatan. Ket makadanon da. Without gasolina, without diesel. Panunutan da lang wisdom nila yun. Air engine ang kasama nila. So di nga
Idi madanagan tayo kakabsat nga kunada nga ano di jayon April 15 lang da di gasolinan bagbagada kakabsat awanon awan pati kuryente ni nagdaragdadatay ta nag-burn out kakabsat ke awan mo ti kuryente apay nya mabilang tatamen no apay ke hamon na schedule siguro nag ano lang sila mga tata ko na madanagan dan kaapay nga idi ke jay garod ko nami kakabsat naiduma kami ta amumi kakabsat nga jay ko na ni ama kat agsubli tayo iji may bagbaga nga Stone Age kakabsat iti Stone Age idi magmagnada agar arado da true nuang kakabsat kat idi nagkaroon iti high-tech teknolohiya kakabsat nagkaroonan iti traktora, nagkaroonan ti kuliglig, ada pa yan iti repair, kakabsat. Ngam, into nung awanan ti kananda dagita nga gasolina wenno diesel, kakabsat, awan to kananda dagita nga makina, agsubli kakabsat iti Stone Age nga kunada. Siyempre, awan to kananda di gasolina, adi kuha makina. O di da dito mula ang baka, wenno da di mula nuang ti agarado, kakabsat, agsubli tupay, mapukaw tupay dagi di mapartidang aminan, kakabsat, o di magmagnatayin ton sumangputon niya maadan, kakabsat, o di jegarudan, pabalik pabalik yung aji ko na nagarudan nga iti alpha isumulang ti omega, iti omega isumulang iti alpha, iti awan iti kuligleg, iti alpha awan kuligleg, so kasla dato ikit ko nag alpha omega. Di alpha, awang kuliglig na, awang luga na. Ito'y tinga at dati kuliglig. Ultimo ngamin atin Tapos, omega. Alpha, kan omega, agsubli mo alaan. As lang ay bilog garot, nga agsubli mo alaan. Absat. Iso di ko nang, han nga aji ko, aji pa nagsubli nga, ibagbagan ni uncle nga, berhilyo nga ubing. Tapos, agkaradapton. Pagkatapos, agsursuron nga magna, kuna-kuna na. Into no lumakay, kano isuna, kunami, to no lumakay ka, di taluntong arot sa kamon. Ay matiket ako na mula garot, kabsat. So di ko na nga di, yun yung sinasabi niyang history repeat itself. Iso de jay kabsat. Yung ubing, then to no lakayan, nagsurusurong to nga magnan, ay adi ngay adan to sa rukod-nan, kamuhan agpakabakan to, tunukan, hindi ko nadagaro doon, bedridden, iso na dyan, kabsat. Pero hindi ganun. Gamin, di kanya na, jak amun, no, tanggap na, kakabsat, di creation, iti promised land. Tayo di promised land kathangas dyan. Nga, ag old, iti bagi. Agbalin nga, new, kakabsat, iti bagi. Sila dati bagi, olden, kakabsat. Api baga nga olden, gamin, 2000 iti taon ni tata. Tata, ato yung bagik, inton sumangpot ni Ama Adan, agmukas, haan nga iti langlanga kastoy, aglanglangan ton nga 16, aglanglangan nga 17. O ti lalaki, 18, 19. O so tama yung sinasabi mo na, Miss Flawless nanto. Sa iso di ko na nga agsubli tayo iti pagka-daisy tayo kabsat. Iso di ko na nga kini Ama Adan idi kin ina Eva agsubli iti kagagangay tayo. Kat tata duwa pa lang ataya kabsat 2026 duwa nga upat nga numero pa lang. Iti ko na Ninay Conchita kakabsat. Si tayo subli tayo iti edad 16, 17, 18, 19 kapsan. Di edad, di langa kapsan. Kat iti bagi haan nga madadael, haan nga maperdi. Pangako na biag agnanayon. Apay nga biag agnanayon munta agnanayon kakabsan iti Dios. Tata hanto lang nga upat nga number. Ti ko na Ninay Conchita 13. So, di 13 kadua dyan. 13, 38, 13, indang, kakabsat nga number. 13, 38, 13 century, kakabsat. So, di dyan pangako, kakabsat iti Diyos,
nga biyag nga agnanayon kapsat. So anya to garudan aramiden tayon. Agkan-kanta tayo, agdaydayaw tayo, agragragsak tayo kakabsat. Kanayon nga Buda nga ruti sa malubungan kakabsat. Nga apay kanayon nga Buda kakabsat, siyempre nagragsak tayo kakabsat. Nakaragragsak tayo, namamu tayo, iti ama tayo, iti ina tayo. King and queen, tapos si tayo, kat prinsesa, kat prinsipe kakabsat. Anak ti ari ken reyna. So napakasaya. So DJ nga aji nga harmony kakabsat ket maisubli kakabsat. Nga iti katwist na laeng twist idi kini amaadan handa na amu isuna. Ijin ti alpa. Ngam ti twist na aji di istorya nga twist kakabsat. Iti haan nga maisubli, di ba di alpa ken di omega. Iti istorya repeat itself history ko na na. Iti haan iti may salin tulang ijay di dati nga handa nga amungan ni amaadan iti panagsangpot ni amaadan sumangpot isuna amu tayon kakabsat ni amaadan. Ayun yung twist ng istorya. Idi andam amu datan kadati pagsangpot ni amaadan amu tayon ni amaadan. Iso nga idi naragsak da nga as in nga kumbaga yung kaligayahan lang nila is yung sabi ko nga, no kaya dati bado, adatan tibado. Kaya dati sapatos, adatan sapatos. Pit kanya da. Hanto lang nga kasjay, kakabsat. Tamas pa'y nga, kap na kam nga amum iti Diyos iti amam. Nga, kumbaga, sika, ket, Diyos, kakabsat. Tatang mo iti Diyos. Ket, di pan nakabalin na, ni amada na, di pan nakabalin tayo. Anak na tayo iti Diyos. Kumbaga nga iti naramit ti libro Biblia kanya tayo kat ko kasla ni Yesu Kristo kat inaramit da nga ko nga DJ ngay stepfather ta Papa Jesus ko na sa ngalubungan stepfather. So yung aji ayat mo kini Jesus stepfather mo lang suna kunyari lang ngam intong sumangpot di totoo nga amam mas naragragsak ka, iji totoo nga inang mo. Iji totoo nga tatang mo. Taiso na talaga nagapum Kumbaga yung sinasabi nilang lukso ng dugo. Absat. So, mafe-feel mo talaga kung sino ka. No anya ka, iso DJ ko na nga. Idi, kitkita da ni amaadan. Idi kasarsarita da ni amaadan. Ngam handam amo ni amaadan. Ngam iti panagsangpot ni amaadan, am-amo tayo iso na. Yun yung pinakamasaya sa lahat. So, DJ punadan nga iti ama naragsak nga dayawon isuna iti anak na. Absat. So, DJ kunada nga ngayon ay dumduma DJ panagibaga iti anak nga tatang ko isuna. Proud ka nga tatang mo, proud isuna nga anak na ka. Kas DJ kakabsat. Pero ang mga nag-claim lang kasi ng mga ganun is oray di pagadalan kakabsat ko manmano da di mang padayaw iti naganak. Istorya ti kabsat idi na minsan nga week ko na ngay kat anya mga insuro ni tatang mo kanyam. Kat amo mati may baga na nga naisuro ni tatang na. Weno naisuro ni inang na kanya na. Basta lang iti nang isuro kanya na, di lang teacher kabsat. Honesty iti kinagpaiswanan na ka ni inang ko insuro na nagsurat. Insuro na nag-ABC. Kan, insuro na, jinagan ko. Kakabsat. Iso di ko na niya mga iti umuna nga teacher tayo. Idi ubing tayo. Iso iti naganak tayo. Ta insuro na ti awag kini tatang. Itawag kini inang. Pagkatapos dinagan mo. Insuro na nga mangantayon. Insuro na nga basa tayo. Ag number tayo. Insuro na. Ngumiti nagbasa tayon, diyak pa iso lang, kaslawanan tinaysuro ni tatangan, kaslawanan may suro ni inangan, nagbalin na kasjay ta, iti pamadayawan, napan kini picturean ta siyempre, manungal daw kayo jay, manungabulan kayo jay, iti alam ti makatawan ka ta, 10 months jay 10 months nga mapanagbasa, and then 2 months to lang dya pakasyon da. So ado ti panahon da kini istrada. Lalo no business iti ama, wenno iti ina.
O di sumapod ang tulangin to no panangan. Ay. Siyempre nakalutong to di anaken kakabsat sumampo ni tatang ni inang. O di magandan to maturog dan to tarapan manapan nagtrabaho kas jay iso da dyan kakabsat. Ngam kini amaadan ngamen kakabsat. Handayin suro ni amaadan nga iso iti amatayo. Iting suro da ni Hesus Kristo. Iso nga mas dinaydayaw da ni Hesus Kristo. Tahanda mo nam amo talaga ni amaadan. Itatan, amamumin kakabsat ni amaadan nga iso iti amami. Iso DJ kunami nga ni amaadan impakaamunan imbaga na nga da iti Dios nga handa nakita iti Dios kakabsat. Iso question da nga inya bugadwan da iti bagbagida kaya la iti kayat da dagi kayat da lang abogado iting niya pabugadwan da amin nga aramid da iti creation inya pabugadwan da so nga uray pa idi kakabsat nalayang tayo nga abogado namitatan iti abugadwan tayo iso ni amaadan kita muyo ibalbalita kada kayo kakabsat nga datoy Santo Papa itatta talagang naungat kakabsat kasano ka ungat na kaya di bagbaga na kakabsat nga hangkano nga Diyos ni Ave Maria kakabsat bagbaga na nga haan nga Diyos ni Ave Maria bagbaga na nga ibanda pa'y kanon iti Christmas kakabsat kakaasidamot kakabsat tayo banda iti Christmas si tayo kat everyday tayo Christmas kakabsat basta da kanam, pamigat, daw pang malam pati kasalin merienda, Christmas. So, di ko nakijinti nakasaritak na, iso di nakasaritak ko na, nagre-Christmas din kayo dyan sa inyo, dyan sa motherland? Oo, everyday nga sa amin, Christmas, basta kumain ka, Christmas. Ay maganda maranang kanya. So, di, baga kanya na mapanak tong aron itayan nyo kung ano ta everyday Christmas hamang nga nakaiumay kapsal iso je kunak nga muna mo ti istorya iti motherland nga ada iti inadaga itjay motherland kasano kayo nakadanon itjay motherland nana kanya so nagrugi agigenti Centrabilita and then napukaw ni Centrabilita adan si mangpot ni Conchita pinanagdakan na iti Centrabilita hindi kwan bagan ni Maria Mamertamina nga ito'y ka so jayon nga ito yan nga na-awardan yung naperdi di jay papel iti panaka-award na tapinigis da iso nga iti adan lang iti papel na so lang ni kwan ni Ocampo kapsat ang ito iti ado iti tao mangagas iso nga na-awardan isuna absan katada mo lang kiti mula na idi mula mo ti saba rambutan nyog kasjay pero yung award niya nga ay wala pero kasano kayo nakadanon dita gapo nga ron iti pamati absan hang kami nga may ditoy nga umay maki agbirok ti trabaho absan umay kami ditoy gapo iti pamati tada jigarudan uray ti kagawad mi kakabsat kuna na kanyami, anya nga iter aramidan nyo dita ka naglawat ti dagayo jay San Mateo kuna na. Kagapo nga ro iti pamati kuna ni med kapsat. Iso jay nga numabalin lang kung mga iyakar mo ti pamati nga si kayo mami kayo mapangkay di San Mateo. Mabalin nga ro ka hamong ti lugar na nakatala. Kapsat. So yung lugar na nakatala doon pa rin kahit sinasabi nila doon sa Kingdom of God nga, dito wala ng gutom at wala ng pagluluha. Hindi pa rin doon. Kasi dito. Doon kunana kunada. Pero nandun, nakasaad doon sa libro na ang iti ayan na, kunana, ket ijay lugar nga ayan iti bundok nga nakatanaw, iti palayan kunana. Taluktok ng bundok na nakatanaw sa palayan kunana. Kaya mo ije nga tanuktok tuktok magpaiso ti bantay nga haang nga nakatanawag iti kapagayan kakapsa. Ito'y nga rod talaga iti ayan na. Uray Kingdom of God iti namanot na. When uray mat iti kini Mother Erlinda.
Kunana, uray marunot itumang tayo kapaparintumang kunana. Haang nga ditoy, taidjay motherland sa ikan Jerusalem, barangay San Manuel Lagilian, Isabela. Iti kunana, pakaganapan, iti Buda, kadakkelan nga Buda, iti isang alubungan. Iti motherland, second Jerusalem, barangay San Manuel Lagilian, Isabela, iti ayan iti pagsaktuan. Kunana. Kaganapan kaniya mo Martiniano kining bagay dyan. Wan, ni okay. So di ko nagkaroon, uray isuda, dagiti spiritual kakabsat, amuda mula nga ditoy. Iso nga nga iti motherland to, kakabsat is the apple of the eye, kakabsat. Kat isigon iti istorya, kakabsat, ato dagiti istorya da nga, iti motherland, iti Pilipinas, kakabsat kat, piling-pili, pag inagawan da, dapat din ang ibagay di nga, iti satellite, kakabsat, iti, dagiti nagdudumang nga lugar, nasyon, kakabsat, nakaturong ito'y Pilipinas. Satellite iti bagbagada nga out of the earth. Sila kumaada to iti earth, ada to iti satellite. Nakasentro dam amin ijay Pilipinas. Tatang, ada dito'y nga to, satellite, and then ito'y baba, danom, kakabsat, kat ada ti submarine, nga amin da, nakatutok mo lang ito'y Pilipinas, apay, One-Tower Orion da, kakabsat, iti, cross na puti, nga bumaba, muda data, dagiti spiritual, kakabsat, cross na puti, pagkapuanan na, ijay daya, itadaya, ipagtumpuaran na. Isa di kan tatayo nga ijay o Pilipinas nga daga, nga ina, wala na, ada ijay istorya na. So lahat sila nakatamnawag dato'y Pilipinas. Di jay nga krus na puti tao da jay kakabsat nga iso na ni Ama Adan. So pagka dumating yun dito sa Pilipinas, iti anas nasyon na dumaduma nga nasyon makita da. So di istoryanan nga dagiti kayo manan dagiti may dato'y Pilipinas taw may dala kitaan. Di jay kuan krus na puti. Yabsan. Iso da jay. Ato kakabsat iti kaganapan iti motherland nga excited na nga maimatangan dagi jay. Taamin dagi jay part kakabsat iti panagsangpot kakabsat ni Ama Adan. So dumtang ti ay iti paset ni Ama Adan. Ni Ama Adan idihan tayo mga amu. Katatam amu tayo. So di ko nga sa dinuro ti pagsangputan ni Ama Adan. Siyempre, iti lugar nga ang amuda ni Ama Adan. So di promise lang. Sino ti Adan nga amuda jay? Adan nga nagapoy ti daga. Urayon da, di Adan nga nagapoy ti daga. Ngam si tayo, Adan nga Diyos nagbaling nga tao. Ti urayon tayo, gabsa. So di ti urayon tayo nga Adan tayo. So di ti urayon tayo nga Ama tayo, gabsa. So, dijayin kakabsat iti may share ko kada kayo, kung iti kabsat tayo, kaya't yuman kan mati kayo, kakabsat. Kaya yuman dati nang gaganyo, madi yuman kaya dati nang gaganyo, ishare yung latta, apay. Tano, di nang isharam, kinayak na, o di blessing kanya na, dijay. Kakabsat. Maala na, makats na. Unuhan na kaya, ishare namanan, ay maalan tuman di sa balin. Absat. So, agkanta ako.